हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल में खैर मकदम है। आज हम नए वीडियो के लिए नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें जीलानी बानो के अफसानवी मजमूए नावल और नॉवलिट का जिक्र करेंगे हम उसमें। और उनका एक अफसानवी मजमूआ है जो कि रास्ता बंद है के नाम से शाया हुआ। उसमें अफसानों के नाम हैं, उनके किरदार, इनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों में से जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जीलानी बानो के अफसानवी मजमूए रोशनी के मीनार, ये इम्पोर्टेंट अफसानवी मजमूआ है इनका इस एतबार से कि पूछता है कि कुर्रतुल हैदर का अफसानवी मजमूआ या अफसाना कौन सा है, तो उसमें रोशनी के मीनार ज़रूर दे देता है। क्यों? क्योंकि कुर्रतुल हैदर का है एक रोशनी की रफ्तार, ठीक है। रोशनी की रफ्तार और रोशनी के मीनार, इन दोनों में आपको फ़र्क करना है। रोशनी के मीनार जीलानी बानो का, रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर का। दूसरा है रोज़ का किस्सा, बात फूलों की, निर्वाण, ये कौन हंसा, कुन, पराया घर, सच के सिवा, रास्ता बंद है। यूजीसी नेट के एतबार से रास्ता बंद है अफसानी मजमूआ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नॉविलों में इनके ऐवान गज़ल इम्पोर्टेंट नॉविल है ऐवान गज़ल। और दूसरा है बारिश संग, ठीक है। नॉवलिट में नगमे का सफ़र, ये हैदराबाद से 1977 ईस्वी में शाये हुआ। जुगनू और सितारे लाहौर से 1965 ईस्वी में इसकी इशाअत अमल में आई। अब जो यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल है जीलानी बानो का अफसानी मजमूआ, उसका नाम है रास्ता बंद है। उसमें शामिल अफसानों के बारे में बात करेंगे, कितने अफसाने हैं वो देखेंगे, और कुछ किरदारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, यूजीसी नेट के निसाब में जीलानी बानो का अफसानी मजमूआ रास्ता बंद है शामिल है। इस मजमूए में कुल 22 मशमूलात हैं, यानी 22 किरदार, 22 अफसाने इस मजमूए के अंदर शामिल हैं। नेट में ये सवाल आता है जीलानी बानो के अफसानी मजमूआ रास्ता बंद है में कुल कितने अफसाने शामिल हैं, तो कुल अफसाने शामिल हैं 22। इस मजमूए का पहला अफसाना है कुन और आखिरी रास्ता बंद है। पहला अफसाना इस मजमूए का है कुन के नाम से, और आखिरी अफसाना है रास्ता बंद है के नाम से। तो आइए कुन को देखते हैं। कुन के किरदार हैं रमशा, इसमें सिर्फ यही एक किरदार है रमशा। ये अफसानचा सिर्फ 11 सत्रों पर मुश्तमिल है। ये बहुत मुख्तसर अफसाना है, यानी इसमें 11 लाइन हैं सिर्फ, ठीक है। और ये मुख्तसर होने की वजह से यहाँ पर इसको पेश भी किया जा रहा है ताकि आपको भी याद रहे। सिर्फ 11 लाइनों में है ये अफसाना। इस तरह है कि मेरे ऊपर एटमी हथियारों के बादल छाए हुए हैं, क्या एक पल में ये दुनिया मिट जाएगी, झूठ और मायूसी का अंधेरा फैला हुआ है। मैं सर उठाए आसमान की तरफ देख रही हूँ, कोई वादा, कोई मौजज़ा, फिर एक बार कुन की सदा क्यों नहीं आती। नन्ही रमशा ने मेरे हाथ से कलम छीन लिया, वो सफ़ेद कागज़ पर झुकी कुछ लिख रही थी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कुछ तो लिखो कि हर्फ चमक उठें, कुछ तो बोलो कि रोशनी हो जाए। तो ये अफसाना कुन था जिसका मतन हमने यहाँ पर पेश किया। दूसरा अफसाने का नाम है अब्बास ने कहा, ठीक है। इसके किरदार हैं नदीम, अहमद, अब्बास, जॉर्ज बुश, अली इस्माइल अब्बास। एक और अफसाना है जिसका नाम है एक दोस्त की ज़रूरत है। इसके किरदार हैं राशिद, डॉक्टर नाइक, अनवार, स्वर्ण सिंह, रमेश, इम्तियाज़, रियाज, निर्मला श्याम, राजन और सिन्हा। चौथा अफसाना है, उसका नाम है दर्शन कब दोगे। किरदार हैं इसके राशिद साहब, मिसिज़ राशिद, श्याम, ताहिर और हसन बानो। पांचवा अफसाने का नाम है कल रात हमारे घर मिर्ज़ा गालिब और इस्मत चुगताई आए थे। कल रात हमारे घर मिर्ज़ा गालिब और इस्मत चुगताई आए थे। इसके किरदार हैं मिर्ज़ा गालिब, बानो, इस्मत आपा, अनवर, राजा मेहदी अली ख़ान। छठा है गुल नगमा।
گل نغمہ افسانہ ہے اور شعری مجموعہ ہے کس کا ہے؟ فراق گورکھپوری کا۔ گل نغمہ فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے اور گل نغمہ افسانوی یعنی افسانہ ہے جیلانی بانو کا۔ اس کے کردار ہیں آفتاب احمد، ادشا، نگی، یہ گل نغمہ کا نام ہے نگی، موہن، ممی، پنڈت شنکر آچاریہ، پنڈت ہری گوپال۔ اس افسانے میں آفتاب احمد جو ایک کردار ہے وہ یہ شعر پڑھتا ہے کہ نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ ٹھیک ہے، اس افسانے میں آفتاب یہ شعر پڑھتا ہے نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ اسی شعر سے افسانے کی ابتدا ہوتی ہے۔ آفتاب احمد نے پیدائش کے وقت گل نغمہ نام رکھا۔ ٹھیک ہے، اس افسانے میں سروں کا ذکر ہے، یعنی میوزک سے ریلیٹڈ ہے یہ افسانہ۔ اس افسانے میں یہ 2 شعر بھی شامل ہیں۔ کون سے؟ دیکھ دل کی زمین لرزتی ہے، یاد جانا قدم سنبھال اپنا، دھیان کے آتش دان میں ناصر، مجھے دنوں کا ڈھیر پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ افسانہ مندرجہ ذیل شعر پر ختم ہوتا ہے۔ شعر ہے کہ ایک پتھر جو دست یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے۔ 7واں افسانہ ہے ایک شوٹنگ اسکرپٹ۔ اس میں کردار ہیں آکاش، ڈائریکٹر بھوشن، جان، سلمی علی، جان، دلیپ سنگھ۔ کھانے کے وقت منتری جی کے سامنے جو ڈش آئی تھی اس میں روسٹ کیے ہوئے 2 انسانی ہاتھ تھے۔ 8واں افسانے کا نام ہے یہ شہر بکاؤ ہے۔ 9واں ہے اسے کس نے مارا۔ 10واں ہے جنت کی تلاش۔ 11واں افسانے کا نام ہے موت کے بیچ۔ اس کے کردار ہیں بدلو، روشن میاں، ان کا اصل نام تھا روشن علی، بیگم صاحب۔ ٹھیک ہے، اس میں ایٹم بم کے تجربے کو پیش کیا گیا ہے۔ روشن میاں ایٹمی انرجی کے مشہور سائنسداں تھے۔ روشن میاں سائنسداں ہیں، اس میں سائنٹسٹ ہیں۔ بدلو کا اصل نام بدر الدین تھا۔ بدلو کو روشن علی نے جو بریف کیس دیا تھا وہ بدلو نے تالاب میں پھینک دیا تھا۔ 12ویں افسانے کا نام ہے کیا ٹوٹ گیا، یہ افسانچہ ہے۔ 13واں ہے بھاگو بھاگو۔ 14ویں افسانے کا نام ہے آپ کا سواگت ہے منتری جی۔ 15ویں کا نام ہے پردہ گرتا ہے۔ 16ویں افسانے کا نام ہے ایک خلا باز کی رپورٹ، یہ افسانچہ ہے۔ 17واں ہے زو میں، یہ بھی افسانچہ ہے۔ 18واں ہے اکیلا سمندر، یہ بھی افسانچہ ہے۔ 19واں ہے کاش۔ 20واں ہے او کالے برقعے والی لڑکی، یہ افسانچہ ہے۔ 21واں ہے اکیلا، یہ ناولٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ناولٹ ہے۔ اور 22واں یعنی کہ آخری ہے راستہ بند ہے۔ اس کے کردار ہیں مولوی صاحب اور منی۔ تو دوستو جیلانی بانو کا افسانوی مجموعے، ناولٹ اور جو بھی ان کی تحریر ہیں یا ناول ہیں ان سے متعلق اس سے زیادہ انفارمیشن کسی بھی طرح کے سوال میں، چاہے وہ ٹی جی ٹی کا ہو یا پی جی ٹی کا ہو یا لیکچرشپ کا ہو یا کسی بھی پی ایچ ڈی کے انٹرنس کا ہو، انٹرویو کا ہو یا یو جی سی نیٹ جے آر ایف میں ہو، اس سے باہر کوئی بھی سوال نہیں آئے گا۔ تو یہ ویڈیو آپ دھیان سے دیکھیے، دھیان سے نوٹ کیجیے اس کے پوائنٹ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔